नमस्कार आणि येवकार तुमका या पत्रकार परिषदेक शिक्षण खात्याशी संबंधित म्हणजे मुख्यमंत्र्याचे जे खाते आसा ताजे संबंधित ही पत्रकार परिषद आसा। एक म्हणल्यार जुनाच्या 1 तारखेक हांवें पर्सनली एक RTI मागिल्ले डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशना कडच्यान। तातूंत भितर आशिल्ले हाऊ मेनी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स आर इश्यूड बाय डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन टू द हाई स्कूल्स इन गोवा फॉर फिलिंग अप द परमनंट पोस्ट ऑफ अंडरग्रेजुएट टीचर्स फॉर अ पीरियड ऑफ फ्रॉम 1st April 23 till 31st May 25. How many no objection certificates are issued by Directorate of Education to the high schools in Goa for filling up the permanent post of non-teaching staff for a period from 1st April 23 to 31st May 2025? Provide a copy of list of high schools for which no objection certificates are issued by Directorate of Education for filling up the permanent post of undergraduate teachers for period from 1st of April 23 to 31st May 25. Provide a copy of list of high schools for which no objection certificates are issued by Directorate of Education for filling up the permanent post of non-teaching staff for the period of 1st April 23, 31st May 25. So this we had asked for from the education department. ह्यो सगळ्यो गजाली विचारिल्ल्यो। एज्युकेशन डिपार्टमेंटान इमिजिएटली 19/6 एक पत्र बरयलें आमकां अंडर रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्टाक रिप्लाय, आनी तातूंत भितर बरयलें तांणी द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स आर इश्यूड टू ऑल हाई स्कूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अंडरग्रेजुएट टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ based on factors like enrollment of students of the particular academic year and the workload of the staff in the concerned school. The posts are also sanctioned or filled in the high schools on the resultant vacancies created if any employee has superannuated from his/her services. Further, it is informed that the information desired is not limited to a particular concerned school institution which undermines the limit of your RTI application. म्हणल्यार एज्युकेशन डिपार्टमेंटान जे प्रश्न आमी विचारिल्ले ताका उत्तर दिवपाक सरळ सरळ न्हयकार दिलो। आमी मागिल्ले कितली इस्कॉलांक तुम्ही NOC दिला, कित्याक खंयचोय जर पोस्ट जर वेकंट जालो टीचराचो वा नॉन टीचिंग स्टाफाचो, यू हॅव टू आस्क द परमिशन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशन NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टू फिल द पोस्ट। आणि ही NOC येतगीरच जी खाजगी व्यवस्थापन आसा स्कूल मॅनेजमेंट आसा ती मुखाल्ली प्रोसेस करपाक शकतात। सो ताणे हे उत्तर दिले। इमिजिएटली असेंब्ली सेशन आशिल्ले आणि असेंब्ली सेशनात 3 आमदारांनी प्रश्न विचारिल्ले। एक आमदार आशिल्लो ऑनरेबल कार्लोस फेरेरा, तांणी प्रश्न विचारिल्लो furnish details of applications furnished by aided educational institutions for appointment of staff teaching and non-teaching in these schools for regular appointments against permanent vacancies in the last 5 years, and furnish details whether NOC was issued for such appointments on regular basis as requested or whether NOC was issued for appointments on contract basis. Furnish complete chart along with the copies of the applications along with the response of the department for the last 5 years. Whether any aided school not having in the sufficient student pupil ratio was accorded NOC for appointment of staff in such educational institutions since last 5 years. Furnish details and the reason for violation of such rule if any. वो प्रश्न ऑनरेबल आमदार कार्लोस फेरेरान विचारिल्लो। दुसरो प्रश्न आशिल्लो गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष आणि आमदार विजय सरदेसाई हांचो। The taluka-wide list of government and aided schools across Goa with vacant teacher post, the date since each post has fallen vacant, whether a substitute teacher has been appointed and the steps taken to fill each vacancy. The copies of all applications received from aided schools since 2021 requesting permission to expand the school, increase the number of divisions or classes or increase the number of teachers along with corresponding file notings and action taken report. Whether the government has prepared any report regarding the decline in enrollment of government schools in Goa in the last 5 years. एक प्रश्न वेळेचो आमदार क्रूज सिल्वा विचारिल्लो, ऑनरेबल MLA क्रूज सिल्वा। Furnish copies of the annual data sent by the aided schools and higher secondaries about enrollment and teacher requirement in ABC format.
the list of schools and higher secondary schools that have requested for additional post of teachers and staff with name of the school, number of posts requested of each type. Furnish copies of sanction order NOCs to recruit teachers, staff on regular or contract basis issued to aided schools and higher secondaries from April 2025 onwards till date. हे तिन्ही ऑनरेबल आमदारांनी हे तिन्ही प्रश्न विचारले बिकॉज सीधी उंगली से घी नहीं निकलती तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है म्हण एक हे आसा म्हण आसा. सो जेन्ना हांव एक चेअरमॅनय बी आसा स्कूल मॅनेजिंग कमिटीचो निराकार एज्युकेशन सोसायटी म्हजो. हांव गोवा स्कूल मॅनेजमेंट असोसिएशन जे आहा ताजो कन्व्हेनर आसा एक्शन कमिटीचो. सो ह्या प्रश्नाक उत्तर दिलना म्हणटकीर हे 3 प्रश्न वेगवेगळ्या आमदारांनी विचारिल्ले. या तिन्ही प्रश्नांक ठराविक उत्तर एज्युकेशन डिपार्टमेंटान दिले. whenever a vacancy results, it is filled by the government in case of government schools and by the school managing committee in case of government aided schools. NOCs have been granted to the schools as per entitlement. Whenever a vacancy results, it is filled by the school managing committee of the school after obtaining NOC to fill the same from the Directorate of Education. NOCs have been granted to the school as per entitlement for the academic year 2025-26. This is to Cruz Silva. The earlier one was for Kanu Sarveda and the first one was for Vijay Sardesai. So या तिन्ही कडेन डिपार्टमेंटान ताणी मागील ते इन्फॉर्मेशन दिल्लो की कितल्या स्कूलां भितर पोस्ट वेकंट आसात, रेग्युलर पोस्ट वेकंट आसात टीचराचे आणि नॉन टीचिंग स्टाफाचे, आणि ताणी कितली जाणांनी अप्लाय केले आणि कितली जाणां तुम्ही एनओसी इश्यू केल्यो हे उत्तर ताणी लिपून दवरला. एक्चुअली दिस कॉल्स फॉर ताका प्रिविलेज मोशन घालून ताका आपोवपा जाय डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाक, कित्याक दिस इज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. ही हॅज फेल्ड टू सबमिट द इन्फॉर्मेशन सॉट बाय द एमएलए म्हणतो विधानसभेत जर प्रश्न विचारतर जाय जाल्यार ताजे उत्तर ताका विचारिल्ल्या प्रश्नाचे उत्तर तशा तशे दिवपा जाय. दिन जाल्यार ब्रीच ऑफ प्रिविलेज त्या ऑफिसराचेर मूव करपा जाता. आता हांवें कित्याक म्हणटा, हांव मिनिमम 30 ते 40 स्कुलांची नांव सांगपाक शकता, इन्क्लुडिंग माय ओन स्कूल. आय हॅव 5 परमनंट वेकन्सीज which are not given on permanent basis. प्रत्येक वर्सा लास्ट 4 वर्सां आमच्या सारख्या स्कुलाक जे गांवडोंगरी भितर स्कूल चलयता जंय 95% स्टुडंट एसटी कम्युनिटीज आसा त्या स्कुलाक सुद्धा परमनंट पोस्ट ताणी दिल्ली ना. एक माझो हेडमास्टर प्रमोट जालो, त्या जाग्याचेर ताणी परमनंट पोस्ट दिल्ला लास्ट 3 वर्सां. एक टीचर रिजाइन जालो दुसरी स्कुलां मागेल्या, तो पोस्ट दिल्ला. एक 2 प्यून आमचे एक्सपायर जाले, ते पोस्ट परमनंट दिल्ला. सो सगळीकडे फक्त टेम्पररी एंड कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस पोस्ट दितात. अशी न्ही की म्हाका दिल्लो म्हणटकीर सगळ्या दिल्लो. जो आपल्या बरो, जो आपल्याले आयकता आनी जाचे कडच्यान हांव म्हणटा कितें सुट्टा आसा ताका एक, कित्याक अशा स्कूल मॅनेजमेंटान तांणी पोस्ट दिल्ली आसात परमनंट पोस्ट भरपाक. पण कांय स्कूल मॅनेजमेंट आसात गोंया भितर कितली आसात, including my own school management, where they have not given NOCs to fill up the post on permanent basis. वो डायरेक्ट अन्याय कितल्याशा शाळा व्यवस्थापनाचेर जी शाळा चलयतात आनी ह्यो शाळा आजकालच्यो न्ही. ह्यो शाळा म्हाका दिसता आमची शाळा 1939 स्थापन जाल्ली, 1939. म्हणजे यू कॅन जस्ट इमॅजिन अनदर 10-12 इयर्स आम्ही 100 इयर्स भागरा उत्सवी वर्ष मनयतले आमच्या संस्थेचे. आमच्या स्कुलाचो रिजल्ट कंटिन्युअसली लास्ट 5 वर्सां खूपदा 100% आसा आनी एकदा 97 ते 98% आसा आनी क्वालिटी रिजल्ट आसा. एट टाइम्स मोर दॅन 50% ऑफ आवर स्टुडंट्स हॅव सिक्युअर्ड डिस्टिंक्शन्स, मोर दॅन 50% एसएससीचे भुरगे. अशें आसतना जी स्कुलां परफॉर्म करतात तांची परिस्थिती सरकार गव्हर्नमेंट हायस्कुला भशेन करपाक सोदता, तांकां मारपाक सोदता त्या मॅनेजमेंटाक. म्हाका कांयच लॉजिक समजना डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाचे ही उत्तरां अशे तरेन दिवपाक. ताणें क्लियर कट हांगा सांगपाक जाय आशिल्लें गोंयच्या इतल्या स्कुलांनी परमनंट पोस्ट मागिल्ले, इतले स्कुलां सगळी क्रायटेरिया फुलफिल करता. बिकॉज परमनंट पोस्ट मागलो म्हणून असो दिवपाक जायना. वर्कलोड म्हणून आसा, दे हॅव टू कॅल्क्युलेट द वर्कलोड. जेंगेलो वर्कलोड आसा,
जेंचे कडेन सगळे क्रायटेरिया फुलफिल करता अशा कितली स्कुलांनी पोस्ट मागिल्ले आणि कितल्या स्कुलाक तुम्ही परमनंट पोस्ट दिले आणि कितल्या स्कुलाक परमनंट पोस्ट दिवना हाजो डेटा दिवपा जाय आशिल्लो डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन. सो डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन हॅज टोटली फेल्ड इन हिज ड्युटीज. ताका त्या पोझिशनाचेर रावपाचो अधिकार ना की या गोयच्या शाळा व्यवस्थापनाचेर असो जर तूं अन्याय करता जर जायत अशें आनी हे खातें मुख्यमंत्री चलयता. सो मुख्यमंत्र्यान हातूंत भितर लक्ष घालपाक जाय इमिजिएटली. आय हॅड आस्क्ड अपॉइंटमेंट विथ द चीफ मिनिस्टर अराउंड 8 months बॅक गोवा स्कूल मॅनेजमेंट असोसिएशनाच्या नांवान. ती बी अजून पर्यंत अपॉइंटमेंट दिली ना आनी शाळा व्यवस्थापनाक सतोवपाचें हें काम चल्लां. आनी आय एम टेलिंग यू till प्रमोद सावंत became chief minister and the education minister हाजे पयले खंयच्याच शाळेच्या व्यवस्थापनाक कोणा मार्या वच्ची पडनाशिल्लें परमनंट पोस्ट आपल्या दी म्हण सांगपाक भीक मागपाक. तुजो पोस्ट जर तयार जालो शाळा व्यवस्थापन एक पत्र बरयताले एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक म्हाजो हो पोस्ट रिकाम जाला, माझे कडेन इतले स्टुडंट आसात, इतली डिव्हिजन आसात, इतलो वर्कलोड आसा, म्हाका अमके टिचराचे पोस्ट आनी अमके नॉन टिचिंग स्टाफाचे पोस्ट ड्यू आसा ते दिवचे. 1 म्हयन्या भितर कोण्णा मार्या वच नासतना कोणाचो फावरमान नासतना हे पोस्ट अळंग पैकी एनओसी येताल्यो सगळी स्कुलांक. वाय दिस सिस्टम इज चेंज नाव? हो बदल कित्याक केला? चीफ मिनिस्टर कित्याक हे लोकांचे पोस्ट आडोवन दवरता आणि डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन कित्याक हे पोस्ट आडोवन दवरता आणि स्कुलांचेर अन्याय करता हाजे उत्तर मुख्यमंत्र्यान दिवपाक जाय. आणि चड करून डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन हांव चॅलेंज करता. ताका जर हिम्मत आसा जाल्यार ताणी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगची की आपल्यान सगळ्या कायद्या प्रमाणे जेणे उत्तर दिलं पळय हांगा एज इलिजिबल दे हॅव बीन गिवन परमनंट पोस्ट म्हण तेका प्रूव करता की देर आर सो मेनी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स ताका ताणें दिल्लो. यू गिव युअर डेटा हाऊ मेनी स्कूल्स यू हॅव गिवन एनओसीज आणि हाऊ मेनी स्कूल्स यू हॅव नॉट गिवन एनओसीज. दोज हू आर इलिजिबल ते इलिजिबल असून सुद्धा तांकां एनओसी कित्याक दिलना हाजे कारण सांगपाची गरज आमच्या शिक्षण संचालकाचेर शैलेश झिंगडेचेर आसा. आनी हांव मागता ताणी जर हे अशेंच जर कर आमी सांगिल्लें हेजे मुखार हायकोर्टाक वतले म्हणून आमी ह्या विशय घेवन ताणी जर हे अशेंच जर चालू दवरलें आमच्या मुखार हायकोर्टाक वचपा शिवाय पर्याय आसपाचो ना. आनी सरकार जर कोर्टाचीच बाजू जर समजता ते मागीर हायकोर्टात भितर सुप्रीम कोर्टाक वतले का कित्याक तेंगे बोल्सांतले पयशे वचनात. आमच्या एक्सचेकराचो पयसो ते मोडटात आनी सुप्रीम कोर्टाक चॅलेंज करतात. सुप्रीम कोर्टाक पयर एक थापट पडलो तेंकां इन वायल्ड लायफ सेंच्युरी त्या प्रकरणात तेंकां व्याघ्र क्षेत्रा खातीर एक थापट पडिल्ल्या. पण ह्या सरकाराक लज ना. कितेंय जरी तेंचेर रिप्रिमांड जरी केलो हायकोर्टान आनी सुप्रीम कोर्टान तरी आसतना हेंकां लज ना आनी ते कायद्याची बाजू घेनात. हांव मागता ह्या प्रकरणाक शैलेश झिंगडेन ताबडतोब जितल्याय शाळा आसात आणि जे इलिजिबल आसात फॉर परमनंट पोस्ट ऑफ टीचर्स अँड नॉन टीचिंग स्टाफ हे आज आम्ही 12 तारखे आसात येत्या 30 सप्टेंबर पयलीं ताणें भरचे. आम्ही 5 सप्टेंबर डेडलायन दिल्ली पयलीं टीचर्स डे. पूण हांव मागता 30 सप्टेंबर पर्यंत ताणें भरचे ना जाल्यार ड्रॅस्टीक एक्शन घेवची पडटली आनी ताचे बरोबर कोर्टाक वचचें पडटलें आमकां. प्रशांत तुझी सांगते निरंकार एज्युकेशन माशा किती किती पोस्ट असतात? 5 म्हणजे 5 पोस्ट आसात. 5 पोस्ट टीचराचे 5 पोस्ट टीचर 5 पोस्ट टीचर आणि नॉन टीचिंग स्टाफाचे 2 आसात. पण 7 आसात तुझे हय 5 टीचर आणि तुम्ही 4 टीचर सॉरी 4 टीचर आणि 2 नॉन टीचिंग स्टाफ. आणि तुम्ही ते राईट टू इन्फॉर्मेशन प्रमाणे मागलेले बाबा एनओसी हांवें रायट टू इन्फॉर्मेशन अंडर वया भितर कोणाक दिलात आनी कोणाक दिलो ना ते मागिल्ले ते सांगिल्ले ताका. हांवें म्हाजी मागून नाशिल्ली कित्याक म्हाजे दिल ना म्हण म्हाका खबर आशिल्लें. आनी दीज आर नॉट ऑफ धीस इयर इट सेल्फ. लास्ट कंटिन्युअसली 3 वर्सां पयलीं 2 पोस्ट जाले मागीर 1 पोस्ट जालो मागीर तेणें तुका आन्सरच केलो. आन्सर केलो. दुसरें म्हळ्यार बाकीचे ठिकाणी थोडे कडेन बोल्लात थोडे कडेन बोल्लात जे मुख्यमंत्र्याक बरी जी व्यवस्थापन आसा और मुख्यमंत्र्या कडेन जेंगेले लागे बांदे आसात और आनी खंयचे कन्सिडरेशन आसतले देर आर सम अदर कन्सिडरेशन सुद्धा आसा म्हण आयकला आमी. सो ताका लागून ते पोस्ट दितात ते. आनी जी व्यवस्थापना कायद्याच्या चाकोरी भितर रावन चलयतात कोणाक ग्रास मारपा वचनात तांचेर हो अन्याय जाता. तुमचे म्हणणे ह्याही हेतून नोकरपट्टी घोटाळो
सामको घोटाळा हो नोकर भरतीचो टोटल घोटाळा. व्यवस्थापनाक एनओसी दिवप ना हो नोकर भरतीचो घोटाळो. आणि असे कमीत कमी हांव सांगता तुका 100 ते 150 पोस्ट आसतले वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूटां भितर. गोंयभर 150 वयर पोस्ट आसतले. आणि तू कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर दिता. कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर दिल्यार कितें जाता? कॉन्ट्रॅक्टाचो टीचर बरें तूं सगळ्या समान न्याय लायिल्लो आनी जर सगळ्याकच कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर दिल्ले, जो टीचर आमचे कडेन रुजू जाता तो प्रत्येक दिसा जायरात पळोवपाक वचना खंय परमनंट पोस्ट आयला काय म्हणून. ही इज ऑलवेज इनसेक्युअर बिकॉज इट इज अ कॉन्ट्रॅक्च्युअल पोस्ट. 30 एप्रिलाक तो घर वचपाचो. सो तो सदांच त्यो परमनंट पोस्ट खंय येता, परमनंट पोस्ट खंय येता तें पळयत उरता तो. तागेले हांगा शिकोवपाचेर लक्ष उरना. सेकंडली सी गव्हर्नमेंट इज कितले पयशे सारवार करते. कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस म्हळ्यार सॅलरी कमी तांकां 20% पयलीं डिडक्शन जाता आसल्या सॅलरी भितर. सेकंडली तुका बाकीचे सगळे बेनिफिट्स ना ताका जे दिवपा पडटा ते गव्हर्नमेंटान. पेन्शनरी बेनिफिट्स, बाकीचे सगळे बेनिफिट्स. थोड्या पयले टिचराची 4 वर्सां जाली आतां दे आर ऑन कॉन्ट्रॅक्ट. सो 4 वर्सांचो तागे पेन्शनरी बेनिफिट्स जो ताका मुखार मेळपाचो तो गेलो. सो दे आर डिनायींग दीज रायटफूल तेगेले कितें आहा पळय ते डिनाय करता. पयर एक सुप्रीम कोर्टान रुलींग दिला ऑन गुजराताच्या प्रश्नाचेर. जंय कॉलेजींतले प्राध्यापक कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर 30,000 दवरिल्ले. तांणी सुप्रीम कोर्टान कितें म्हणलां की समान काम समान वेतन. जे काम तूं करता एकट्याक तूं 5 रुपया, दुसऱ्याक 3 रुपया आनी तिसऱ्याक 1 रुपया दिवपाक शकना. तुवें दिता सगळ्यांक समान दिवपाक जाय. म्हळ्यार जो परमनंट स्टाफ आहा पळय आनी दुसरो कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ जर समान काम करता, तितलेंच काम करता जाल्यार तेकाय बी तितलोच पगार दिवपाक जाय. हे सुप्रीम कोर्टान गेल्ल्या आठवड्याक एक निर्णय दिला. दिस कॅन बी इजिली सायटेड हियर बिकॉज दिस सायटेशन इन हायकोर्ट इज इजिली व्हॅलिड. हे सायट करून सुद्दां आमच्यांनी केस घालूं येता. पण सुज्ञास अधिक सांगणे न लगे म्हणटा तशें हांव मागतां की हांकां मातशी तरी ट्यूबलायट पेट्टली हेंगेली. हांच्या तकलेक थोडो तरी प्रकाश पडटलो. जो शैलेश झेगडे डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन आहा ताज्या तकलेक थोडो तरी प्रकाश पडटलो आनी तो ह्यो सगळ्यो शाळा वेवस्थापनाच्यो परमनंट पोस्टा खातीरच्यो ज्यो फायली आसात तो क्लियर करतलो आनी सगळ्यांक एनओसी दितलो अशी आमची अपेक्षा आहा. तुम्ही आरटीआय मागिल्लो पळय ते तुका स्पेसिफिक डेटा दिनासतना डिजिटल म्हणजे वॉटेवर संख्या दिनासतना जनरलाइज तेंच्यांनी सगळ्यांक दिला अशें म्हणून रिप्लाय. तांणी फक्त रिप्लाय दिले The no objection certificates are issued to all high schools in respect of undergraduate and non-teaching staff based on the factors like enrollment. आमची enrollment perfect आसा. Of students of particular academic year and workload. आमचो workload perfect आहा. सो तुका तितली क्लासी तितली डिव्हिजन आहा. मिनिमम स्ट्रेंथ कितली आसपाक जाय ताका एज्युकेशन रुल्स आनी एज्युकेशन एक्टा प्रमाणे एक नॉर्म आसा. तो नॉर्म जो फुलफिल करता त्या गोंयच्या सगळ्या स्कुलांक हे दिवपाकच जाय ताणें. आनी हे गेल्ल्या 5 वर्सांक प्रमोद सावंत एकसाणें जाता. ताजे पयले कांयच जायनाशिल्लें. कोणाकच भीक मागची पडनाशिल्ली कोणा कडेन. दिस इज वॉट इज हॅपनिंग नाव. एनओसी शिवाय हांव करपाक शकना न्ही. बिकॉज एनओसी ना. एनओसी घेता आमी गव्हर्नमेंटाचो इंटरव्यू वेळाचेर गव्हर्नमेंटाचो रिप्रेझेंटेटिव्ह येता. तालुका लेवलाचेर जर पोस्ट आसलो जर जायत म्हळ्यार टिचराचो अंडरग्रेज्युएट टीचर बी जाल्यार एडीआय येता. हायर सेकंडरीचो जर पोस्ट आसलो जर जायत जाल्यार एकदा एडीआय येता नाल्यार डिस्ट्रिक्ट एज्युकेशन ऑफिसर म्हणटा ताका हायलो व्हडलो ऑफिसर आसता ऑर दे नॉमिनेट अ प्रिन्सिपल ऑफ एनी हायर सेकंडरीज. सो गव्हर्नमेंटाचो नॉमिनी आसता. आमी आमकां जाय तें करपाक शकना. देर इज अ प्रोसिजर यू हॅव टू कंडक्ट अ एक्झामिनेशन आनी त्या प्रमाणे. आनी नो प्रायव्हेट मॅनेजमेंट स्कूल इन गोवा जेंकां आपलो रिजल्ट बरो दवरपाक जाय, जेंकां आपल्या संस्थेचें नांव बरें दवरपाक जाय, ते थंय कांयच हेराफेरी करनात. तांकां दे हॅव टू गो बाय द स्कूल्स नेम आनी एकाडेमिक स्टँडर्ड्स ऑफ दोज पर्टिक्युलर इन्स्टिट्यूट्स. स्कूल कॅम्पसान ड्रग्साचें प्रमाण वाडलेलें आसा. कॉलेज कॅम्पसान हालींच बिट्स पिलांनी ड्रग्स मेळ्ळे. You mentioned that it's been happening only for the last 5 years and the government is saving a lot in terms of the costs. Do you think that that is the predominant reason or is there some other reason behind it? Government is saving? Yeah, saving because they don't have to pay the pension. And I don't think if they were only of saving, then they should have done it generally to all the schools. But what they are doing is here clear-cut partisan attitude. Certain schools, certain managements, they have given all the posts which are vacant and which are mandatory to give.
And certain managements, they have not given any posts which are vacant for last 3-4 years and they have not given. पैसे सेव्ह करतातच ते, सेव्हिंग मनी ऑल्सो इज वन ऑफ पार्ट, बट हिअर इट इज क्लिअर कट डिस्क्रिमिनेशन विथ सर्टन स्कूल्स अँड स्कूल मॅनेजमेंट्स. प्रशांत बाबू, तुझ्या ते पोस्ट पोस्ट वेगळ्या 4 वर्सांसान आहा ते, 4 वर्सां, 3 वर्सां, 2 वर्सां, 1 वर्स अशें आहा ते. थोडी पोस्ट 4 वर्सां, थोडी पोस्ट 2 वर्स जाली, थोडी पोस्ट 3 वर्स जाली आणि थोडी पोस्टां 1 वर्स जालें. आता पोस्ट जी वेगळ्या तोपर्यंत एनओसी मेळना तोपर्यंत फक्त एका पाशी एनओसी दिला आमकां कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस. वी हॅव बीन गिवन एनओसीज, बट परमनंट पोस्ट कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर दिला. ओके. दे हॅव गिवन ऑन कॉन्ट्रॅक्ट टिल द एंड ऑफ अकॅडमिक इयर. 30 तारखेक टिचरांक घर वचपाचें, 30 तारखेक प्युनान घर वचपाचें. पण 6 पोस्टासाठी त्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस फक्त कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस दिला. तुझी मागण्यासाठी परमनंट. But because we are eligible by act and by rules of education department, we are eligible for this. You have workload. We have workload, we have student strength. So आमकां ते डिनाय कायद्यान करपाक शकना.